Jotrona hambai kini belai nangkukmani jotni bagai o information man kana haipano ang serai ke tini sanani nai obo je computer assistant ni je advertise naitongli puliam থেকে পাইথাক জরা nini po busuk jora last date oro serai sijak tonga ang sawano te boma ke preparation khainai obo bo sawano naitongdi Oronini online application portal will be available on Commission website from 25/1/2024 nini 25 tarik ni hoitano soli tongka obo bosuk rangnai 26/2 মানে ফেব্রুয়ারি ni 26 তারিখ jora obo form fill up cholinai inkai obo tabuk nini choli tongka 25 tarik hoiten already choli tongka tini te 31 tarik inkai obo ফেব্রুয়ারি ni nini 26 tarik jora cholinai inkai bomahike preparation khainai busuk mark একদম ang detail sawano nai tongdi একদম busuk post korok busuk langnai ba bomahai tamo একদম detail ang sawano last jora naidi te bomahike preparation khainai start material tamo bomaha boro mannai bahike mannai aborok joton sawano nai tongdi last jora orwanini puilawo item number 1 obo 23 jon tlangnai 23 jon permanent post obo orobo you are nini unreserved no 12টা ST 7 SC 4 including 1 PS মানে physical handicap orote detail sirikha iko nini vacancy unreserved hangka 12 you are ni এরপরে তে প্লাস নাম্বার উমেন নি 4 একে এসটি নি বাগে রিজার্ভেশন 7 একে উমেন নি বাগে 2 রিজার্ভেশন একে এসি নি নিনি 4 একে ইকো 2 একে তো অব নিনি অরওয়া আইটেম 1 অব বুসুক এরপর আইটেম 2 আইটেম 2 হংকা নিনি 10 নোস টেম্পোরারি পোস্ট অব অরওয়া সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট অবব একে অরওয়া nini senior computer assistant no group sini ekke sakani item hokwa permanent tolani hingkai temporary orobo nini ST reservation 4 tongo erpor women 2 unreserved UR ni tongo 4 erpor 2 AC ekke orobo post kobang no hinmano TPSC roko asok kobang klang ya mok kobang no hinmano hingkai o je post nang orobo musuk phano nang jodi kaham preparation khai jodi rikha hangkai nang no maraknai je borok kaham preparation khai riwo gilama je form fill up khai to rinai haipa no form fill up khai ba kamungya বা পরীক্ষা আসুংমা বে কামিয়া যারা কাহাম খাই প্রিপারেশন খাইনাই বনো পাস মানাই বা পাস নাই এগে অরব আং তাবো তলা ক্রাইটেরিয়া সাবানো নিনি অব পরীক্ষাও written examination ni je syllabus time 2 hour nini selection process consists to successive stage duita stage nini nono check up khajaknai poila writing examination 85 ningnai interview ngnai 15 mark বা personality test no 15 mark total 100 ni পরীক্ষা 102 বার ngnai personality test বা interview 15 te writing test 85 একে 100 ni একবার no পরীক্ষা interview by nini writing একবার no পরীক্ষা একে মোবাইল opportunity একে চাকরি bo kaham no TPSC ni চাকরি বলতে একদম বেস্ট মানে চাকরি kaham এগারো nini tamo syllabus tamo tong hangka use of a prepared question no nung 2 hour nung solve মানে nung makainai 2 ঘন্টা একে অরো যারা ইংলিশ প্রবলেম tongnai rok narok anising sajak oching sajak youtube naidi manthanai প্রত্যেকটা nini english grammar simino 85 ni above class khaijak tongo obo naidi eke te mock test paper tolawa description box tolawa je link rijak tongo aro mock test paper bo manana je kono english nini abo mo computer ni hinkrei english ni mock test hangka aro nini preposition nini sentence correction sentence nini phrase idiom synonym antonym abo joto na ek joto competitive exam no abo ek
engke nong oboni ni multitasking ni phanong to ba je sapanang to nong nong mock test rui practice khaidi maya ko hangkai video thangdi ani video jeng sajak class 10 in jeng sajak 10 class in jeng sajak ba nini voice and class in jeng sajak narration class in jeng sajak joto sob nini topic ni fill in the blank class in jeng sajak ni naidi naikangkan nang aram se manthanai eka oro nga erpore mock test rinan bagai talawa description box link rijak tongo abo mock test rimano abo sajung preparation khaimano hinge jara sajung preparation khaimia sajung ekdom background saya amya hangka tolano description box te sa call number tongo ang bai bani bekene call khaimano egete nang jodi sajung man kangka abo free of cost nang youtube no nang aram se preparation khaimano phiaba jodi nang sajung khaimia hangka hangkai guide teacher nadi যে কোনো গাইড রিসোর্স পারসন নং নাওই নং স্টাডি খাইদি তব কাহাম প্রিপারেশন না হই পরীক্ষা দিদি যাতে নং এচিভ বলতে যাতে মানান বাগে কিন্তু আইনো হুপরে হাপরা আং বারবার সাইতঙ্গ যে নিনি অ জব নি চাকরি রংনা নং হুপরে হাপরা কে তারি ত্রংদি এনকে নং ফেল রংনাই বলতে পাস লা এনকে যারা কাহাম প্রিপারেশন খাইনে বতলাং থানাই নং মার্গলা তার মানে কম্পিটিশন বলতে যারা ফানগোনাं বন মাননাय বলতে যারা এক্সপার্ট যারা কামকাজ সেরंजाक বন মাননাय কিন্তু নং কামকাজ যদি সেরंजे हंगाय नों मानगला आबन बागै आङो तिनि सिलेबास सामाबाय बुमाके प्रिपारेशन खाने आबन तोये आं जतनो एलार खाय रिखा कारण ताबुक जब माना खाय नि नुपर निर्भर नों जदि काहाम प्रिपारेशन खाय जदि एग्जाम रिखा हंगाय नों आराम से मानथानाय एग्जाम ताबुक प्रिपारेशन से आसल प्रिपारेशन से आसल ते कैसा आं सानाय अबो हाय ते गोबां मा टिपिएसि नखरानो एकाय जे कोनो इनस्टिट्यूट नों परिदि বা আনারা ফানা নং পরিমাণ বা যে আনারা পরিনা কয়ে যে কোনো জায়গা ফান পরিদি পরি হই টংদি একে যখন অ্যাডভার্টাইজ ফায়ানা আফরুয়া আং বারবার সাইতং গায় তাবো গায় নং অব অ্যাডভার্টাইজ নুঙ্গা লগ লগ গায় নিনি চেকআপ শিখাইদি প্রিপারেশন স্ট্রং গসি না হাদি স্টেপ না হাদি বারবার মক টেস্ট রেনান বাগে ট্রাই খাইদি একদম সঠিক ভাবে একাই অরো তে tamo information nang kukmani engkai nini orobo obo nini tpsc.gov.in thangka hangkaino o je pdf file obo mannai eka obo english nini gk job oriented obo nini teisa nini scheme written examination ni syllabus eka orobo o study material rok nini ba mock test paper rok oro description box tolabo man thangano engkai অব বিশেষ করে অবয়া নিনি ইংলিশ গ্রামার রক অব হংকা হংকাই স্টাডি মেটেরিয়াল যত কামংলা অব হংকা হংকাই নং প্র্যাকটিস খাই নং গ্রামাটিক্যাল রক হংকা হংকাই জিকে তে কম্পিউটার অবরক হংকাই তত ঠিক আছে স্টাডি মেটেরিয়াল বংথাঙ্গ কিন্তু অরব নং গ্রামার রক হংকা হংকাই কামকাই কাইনা অব যদি নং সঠিকভাবে মক টেস্ট রিউই কাহামকাই যদি সিরনি হংকাই অরব 85 মার্ক ফানো নং প্রবলেম নাংথানাই অর 85 নি বিসিং 80 মার্কা बोलते 70 मार्क kan आराम से nini job erpore interview ni 15 ni bisingo nini kom kono yang uskur obo juknai 100 ni bisingo 100 ni bising jukngoi interview by nini written test jodi jukngoi ngko kangkai nini jara aggregate number kaham bono o job mo mark nai computer assistant bele chakri kaham kintu obo chakri ekdom kaham jara computer sringjak borok DCA diploma in computer application ega oro onekjon confusion computer engineer da karo sijak tongo na diaro srai ke sijak tongo bachelor degree in computer application computer science obo oborok borimano iya kaiba othoba nini graduate in any discipline with at least 1 year diploma course in computer or O-level course certificate in computer from recognized or nini graduation any discipline in sao nang je kuno tuyoi je sapano commerce panto arts panto science panto nini graduate in any discipline in sao abo nang khaibe abon pore tesa nang at least 1 year DCA ba diploma in computer application ba DCA course nang khaijak ngai nini computer certificate tongkai abo nang riwi mano o porikhawa nang test khaiman eko porikha test khai nang pass ngai nini job secure job mantanai eke tabuk job to nang nangnai no karon job saraseng kono kisungya eke tak job hangka ang barbar sai tongo nang preparation nangnai eke ang obo advertise cinema log loge obo video khlai melia ani problem
কয়েকটা দিন অনেক অনেক কিছু প্রবলেম তখন টাইম অসুবিধা গই হেগে আং তিনি টাইম যখন মাংখা খাই রিখা হেগে আং ট্রাই খেয়ে যখন সময় মাংখা হাंखाय তেবো আং লাইভ ফাইনানি হেগে তেকাসা আং লাস্ট রিকুয়েস্ট খাইনাय যারা जों साजाक ইউটিউব চ্যানেল তাবুক ফানো সাবস্ক্রাইব খাইको সাবস্ক্রাইব খাইদি কারণ अबर नं आं साबस्क्राइब खायाखै साबस्क्राइब खायनोबा अब कुजुगत लांथानन बागै ट्राई खेदी अब आनि निनि सिनि जतन बागै सक्सेस नि बागै अब कायसा प्लेटफर्म एक अब ब्लै नांकु पनि अदे जों साजा एके ते कमेन्ट खायमानो सारमहाय खेगेते बसानाय आहाय खेगेते बसानाय एके ताबुक सेकांगो आनि तेबो वेबसाइट बिल खायतंगो बरकनो हेल्प खायनन बागै अब मानथांगाना एके ताबुक जे तंगमानि तले लिंक रिजार्ट तंगो और नायदि जे ब्लग नाइमानो एके वन बाय वन नाइमानो एकेते निनि अरवा वीडियो रक एडिटिंग खाय पानो निनि थीम न परिष्कार खायनेन बगै जतने बगै अब ब्लाई हेल्पफुल आस्ते आस्ते कग्रक बाय स्राय स्राय के बुजक देख दंगो एके नाइमानो जत सब मैप जत सब बेसिक जरा परिष्कार नियर स्राय स्राय थानाय कारण आं बेसिक न हयते निनि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जरा एकदम परिष्कार खायो सावा आस्ते आस्ते खाय नायदि इनकाय तो तिनी इनफरमेशन बाय आं आशा खायो जतन अनेक जननि हेल्प नाय बा पन्सा सोंनाय एके जों नेक्स्ट भिडियो रको माले पियोना तिनी असुक जराना दंनाय इनका अ इनफरमेशन लिते लिते अ जे सिलेबास न आं सातते अब अनेक किछु जतन बागै एलार्ट खेरिखा अब ब्लैक नांगुक मानि इनका हामबाय नेक्स्ट क्लास रको माले फिनाय